الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Vraiment saisir pour les sites qui à la toile à la mienne de nous débat là-bas. Amen. On a sondé que Mohamed ibn Abdullah ka mudumina chili kera hine ala kadam fe beledile ka. Amen. Kera mi nyon mada kera mi nyon natida. Ya Rabbi. On ni kalu bele bayin soro ni chemi la horomai. Ni ala kera kunde on de sungolo soro. Che. Ni ala kera kunde on na diamandi. Dumaya. Ni ala kira konde on jurmu ya famandi Akan. ni mando noroma min fle nabi Musa ni mando nyana nyini Naam. Allah ta'ala fe ala kondadi Akan. nabi Allah Musa ya nyini ala kondadi nabi yuma chaman de mena minu nyini mando nyini ala fe ala masokhati Sigay. alay on di ala kira di sallallahu alaihi wasallam. wa alay ala kira yere di on de ma on ga khafo ala maula ko ala ni ci Dumaya. on ga ka ala barakata di ko Mashallah. o kira modu sallallahu alaihi wasallam Salim. o ma foy ni on fe wa ala yere ma so yere ni on fe ni so ngobe ko ina o de anga ala fo anga ala barakata Sigay. kira modu ko ne bi so ngoy mi ni aw fe o de ye ne modu so mo kanuni Sigay. mana o kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salim. an kibaru ci dubala nyina ma yalla fiyew La. adale do barsaku la Madina Sigay. mais o dale mbele jide korona na foi tike dugukolo ka ala kira mando ko la ala ti min gira la Mashallah. ako ala musa wo ala musa Allah ta'ala be ale mando ko yo bele jide ta ku gira la Dumaya. o be ke chugo mina kira sallallahu alaihi wasallam Sigay. meleke do jomba kuna minum mi kibaru nyefo ayi Naam. nga ka damina alamusa do la ka taa si juma do ma o bi jirali de kɛ ala Sigay. ka ɲɛfɔli kɛ a ye Dumaya. ni ka laba ka siri fara ka bɔ ani a kanuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Allah. juma bɛɛ lajɛlen la ani alamisa bɛɛ lajɛlen la Sigay. ɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ i ɲi yɔrɔ ka caya o kɔnɔ burama i bi mun de kɛ O fango me. waati bɛɛ lajɛlen la i kibaru ka taa fɔ alakira ye waati bɛɛ lajɛlen la alakira ɲɛ ka da i ka lahalaya kan ni mɔgɔ min ka laɲini kɛra o ye e b'i ka salatu de caya alakira ma Sallallahu alaihi wasallam. sabula maa min bɛ yen anw sigilen tɛ bamakɔ yan an ti mali kɔnɔ ni anw ko sisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kabiri ne y'o fɔ yɔrɔ min na ala b'a mɛlɛkɛ in b'a fɔ alakira ye Muhammad karisa den karisa Sigay. mali dugukolo ka a ko ala ka nin nɛɛma in ni nin kisi in sama ye o kuma na ni don gɛrɛngɛrɛnnen ninnu don n'o ye dimanche a tɔgɔ ye de alamisa ni juma ye ni olu n'u ɲɔgɔn na don ninnu don o tɛ hijab o tɛ ci foyi bilen dɛ kira yɛrɛ de ɲɛ bi da i kan i bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na ani i bɛ k'a fɔ lahala min na yadɔ salatu fɔsɔn ka ca salatu bi ɲɔgɔn dan ni fɔ cogo di salatu bi ɲɔgɔn dan ni kɔrɔ yi salatu bi ɲɔgɔn dan ni harifu tugu cogo yi salatu bi ɲɔgɔn dan ni kuma in yɛrɛ ka laɲini Dumaya. Ame gilame. salatu bi ɲɔgɔn dan n'o ye salatu dɔ ka ja salatu dɔ ka suru mais salatu dɔ n'a ka janya dɔ n'a ka suru ye surumani in ka valeur ka bon ka tɛmɛ jamaje in kan Mashallah. o kuma na salatu ko nɔrɔtigiw de b'o fɛnɛ ɲɛ dɔn a bɔ yɔrɔ ani a taa yɔrɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Bilibili ma filɛ.
o ye salati ibrahimiya yɛrɛ kelen ne kelen fɔlɔ o y'a nacogo dɔ ye salati ibrahimiya kelen kɔnɔ o nacogo wɛrɛ bɛ yen seyidina t'o kɔnɔ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majid ni nɔrɔ sɔgɔlɔ la ye o ye salati ibrahimiya nasira filanan ye ka sɔrɔ seyidina to karamɔgɔ ɲɔgɔn tɛ yen sa o kumana n'i ko i bɛ ninnu kɔrɔ ɲini sisan u bɛ ɲɔgɔn da ni jumɛn ye seyidina bɛ nin kɔnɔ seyidina ti nin kɔnɔ seyidina yɛrɛ kɔrɔ ye de n kuntigi mɔgɔ min y'a bɔ a da kɔnɔ ko ne kuntigi muhammed ani mɔgɔ min ye muhamadu jala wele o kumana tuma dɔ mɛncogo la fɔcogo la kelen kɔni dɛ mɛ baraji bɛ caya ni ɲɔgɔn ye parce que nin ne ta janyana a y'o tɛ dɛ baraji tɛ caya ni ɲɔgɔn ye sabu ko nin ta dɔgɔyara baraji bɛ caya ni ɲɔgɔn ye fɔ b'aw yɛrɛ ka dusukun mɔgɔ min y'a bɔ a da ko n kuntigi ka sɔrɔ a dusukun n'a kɛwale la a t'a la ka kuntigiya baara kɛ ka ɲɛsin alakira ma a ti ka kɔmaya bila bato kɛ ka tugu alakira kɔ mɛ nin kɔni m'a fɔ ko n kuntigi mɛ a bɛ ka k'a waleya kɛ wa dusukun la ale b'a dɔn alakira ye kuntigi yɛrɛ yɛrɛ ye o tuma na o classement sariya ti diɲɛ n'a ye mɔgɔw yɛrɛ b'o kɛ dusukunna ko de la dusukun ko in dɔw gulonlen don dusukun de la Allahu akbar o de la ala b'a fɔ an ɲɛna ko ale wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata zalika dinul qayyim donc ala ta'ala mago bɛ yamariya fɛn o fɛn ni ala bɛna mɔgɔw yamariya ala bɛ fɛ fɔlɔ fɔlɔ ikhlasu ye ala bɛ lajɛli k'o de la fɔlɔ ikhlasu bɛ bɔ min o bɔ dusukun de kɔnɔ Allah hadamaden n'i jɔra seli bolo kan n'i b'a fɔ Allahu akbar yanni ka fɛn o fɛn kɛ ala tɛ e ka Allahu akbar lajɛ fɔlɔ dɛ ayi mɛlɛkɛw de ka lajɛli bɛ ɲɛsin o ma mɛ ala ka lajɛli bɛ ɲɛsin ikhlasu bɔ yɔrɔ de la n'o ye dusukun ye ne ye banjugu lamɛn n'i ko min na sun Allah ta'ala bɛ lajɛli kɛ e bɛ na sun dusukun la y'o ɲɛf'i ɲɛna n ko mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu mɔgɔw b'a fɔ ko sun baraji ko Allahu ta'ala de y'o sumabaa ye ko k'o di ko mɛlɛkɛw de bɛ hiji baraji sɛbɛn mɛlɛkɛw bɛ jaga baraji sɛbɛn mɛlɛkɛw bɛ seli baraji sɛbɛn ko mɛ mɛlɛkɛw tɛ hiji ka baraji sɛbɛn ko ala yɛrɛ de b'o suma k'o di mɛ maa caman t'a kun dɔn n ala yɛrɛ b'a suma k'a di ala b'a suma k'a di k'a kan k'a ka bon wa ayi o bonya tɛ dɛ parce que ale bɛ kɛ ala jati kama sun bɛ kɛ ala jati de kama mɔgɔ bɛ se ka seli pour que mɔgɔw k'i ye mɔgɔ bɛ se ka hiji kɛ pour que mɔgɔw k'a fɔ a hijira mɔgɔ bɛ se ka taa imura la i ka marché dɔ yɛrɛ ɲɛɲini kosɔn mɔgɔ bɛ se ka bato bɛɛ kɛ mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a fɔ kama mɛ sun ni suntigi sunna n'a y'a dabɔ mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a fɔ kama n'a dusukun sen d'a la a tɛ sun dɛ Allahu akbar parce que n'i sunna mɔgɔw ɲɛna n'i donna ɲɛgɛn na i tɛ se ka dɔ min yan n'i sunna mɔgɔw ɲɛna n'i taara baara yɔrɔ i tɛ se ka gato dun n'i sunna mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔw ɲɛ ti yɔrɔ min na i bɛ se ka fɛn dɔ min dumuya mɛ e sunnen bi don so kɔnɔ i kelen firiko dalen filɛ nin ye waasɔ b'a kɔnɔ a sɔrɔ gilasi ji bidɔn falen filɛ mɛ i bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan nin de bajugu dumuya ye i bɛ tɛmɛ gato feere yɔrɔ i bɛ tɛmɛ dibi feere yɔrɔ i bɛ nin bɛɛ ye k'o to yen donc maintenant i y'o kɛ jɔnni de kosɔn kɔrɔ ye su tɛ se ka kɛ mɔgɔw k'a ye kama mɔgɔ bɛ su ala yɛrɛ jati kama donc o kumana e sunna ala jati kama ala ni jɔn an bɛ k'i lamɛn ala ani jɔn dɔ ta ye ale sun bɛ ala kama nka sun bɛ a cɛ kosɔn parce que n'a ma sun cɛ b'a kɛ dɔ bɛ yen a sun bɛ ala kama mais min nana n'a ye olu ka du kɔnɔ tilela fana ti tobi min bɛ nasɔngɔ bɔ o ti tobili kɛ tile guwa fɛ donc diyagoya ye n'i ma sun kɔni kɔngɔ i bɛ tile kɔngɔ na donc n'an ka ala minɛ n yɛrɛ ka sun walima an ka baara yɔrɔ la dumuni bɛ na mɔgɔw b'a dun mais min bɛ na ni dumuni ye tile fɛ ale ti tobili kɛ
ko bɛɛ ka sun donc ale fɛnɛ bɛ su o kɔsɔn donc sariya b'a fɔ o la o kumana komi mɔgɔw tɛ se ka mɔgɔw ŋaniya ta dɔn maa tan bɛ so kɔnɔ walima maa tan bɛ baara yɔrɔ la service kelen la mais bɛɛ n'i ka ku de don ala de b'a dɔn jɔn ka ku ye jɔn ye ni ne bajugu dumiya ye jɔn ka ku ye jɔn ye jɔn bɛ ta ku dulon bɛ jumɛn na donc ala taala kelen de karamɔgɔ o de kɔsɔn ala yɛrɛ bɛ kɛ o sumabaa ye parce que ni ala y'o to mɛlɛkɛw de bolo ko mɛlɛkɛw de b'o suma k'o di o ti kɛ wajulu champion o kuma ala ka an bɛɛ sababa ya rabbi ala ka an ɲɛ ka d'an ma dumiya vraiment bi yafa ɲini an ye retard ta dɔɔni o ye ko n'o kɛcogo ye n bɛ deli k'o f'i ye alikɛmalu lillahi fɛn min n'a bɛɛ dafalen don o da ye ala kelen de ye akan mɛlɛkɛw dafalen dɛ jinɛ dafalen dɛ adamaden dafalen dɛ ala ye fɛn o fɛn dilan e m'a ye don dɔ la tile bɛ bɔ don dɔw la tile nɔrɔ bɛ tiɲɛ don dɔw la kalo bɛ bɔ don dɔw la kalo nɔrɔ bɛ tiɲɛ don dɔw la su ka ja don dɔw la tile ka ja don dɔw la samiya bɛ don joona waati dɔ tuma dɔw la samiya b'a don waati kɔrɔ jɛ waati dɔ la nɛnɛ kuntaala bɛ janya waati dɔ la nɛnɛ kuntaala bɛ surun ɔ waati dɔ la tilema fanga bɛ bonya waati dɔ la tilema yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ jan nin bɛɛ ye adamadenw ani danfɛnw bɛ ko min kɛ o ko tɔgɔ ye ko nagasilen mais ala min bɛ ko min bɛɛ kɛ o ko in masa in de tɔgɔ ye ko kɛmɛ o la ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi an balima dɔw ka ɲininkali bɛ yen burama ɲininkali ye damadɔ ye ni ala sɔnna an bɛna jaabi di o la ka sabu kɛ an bɛ arajo min na ani an bɛ tele min na n'o ye liberté ye ko dɔ de bɛ nin baara in na burama ko in ye jumɛn ye arajo tigi ka fara arajo baarakɛlaw kan u bɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn ka tele fara a kan silamɛw k'u t'u ka so k'u ka diinɛ faamu ni ne bajugu dumiya ye k'u t'u ka so k'u ka diinɛ dɔn o kumana wele bilakun ye anw ma o de ye n'an na ninnu na wajibi y'a fɔ an ka dɔ k'o la dɛ wajulu champion o kumana ni silamɛw fɛnɛ ma min faamu n'u ye o ɲininkali bila ka na n'an bɛ min dɔn a la an n'o jaabi karamɔgɔ n'an yɛrɛ tɛ min dɔn a la an karamɔgɔw balolen don mashallah ala ka diɲɛ an se o ma k'o ɲininka a dɔnni ka di sa ɲininkali dɔ kɛra ko yala maa min ma sun yala o bɛ se ka nafila seli wa a y'a tulo dayɛlɛ sunkalo fɛ tarawehi seli minnu bɛ kɛ n'o ye safo seli mana ban mɔgɔw bɛ jɔko 10 min kɛ ni dɔw b'a wele non ni jɔjan tɛ kelen dɔw b'a fɔ jɔko 17 mais jɔko 17 in safo jɔko 4 bi shafi'i witiri jɔko 3 bi o ye silamɛ ɲumanw ka laada kɔrɔ ye san mun mɛn ma silamɛ nafigi fɔ dɛ ma silamɛ salabatɔ fɔ silamɛ ɲɛnama bɛɛ ka laada kɔrɔ ye o 7 ye ka kɔrɔ mais sunkalo ma don olu kɔni bɛ tan in fara a kan ɔ e min ti deli ka dɔ wɛrɛ kɛ i ka safo 4 in kɔ ɔ a bɛ kɛ e de ɲɛna ko 17 seli daminɛ na n'o tɛ anw fɛ anw bɛ 7 ka kɔrɔ karima fa a dɔnni ka di sa o kumana safo jɔko 4 tarawihi jɔko 10 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la jɔko 20 yɔrɔ dɔw la jɔko 20 mais yɔrɔ dɔw la jɔko 10 o kumana ko mɔgɔ min ma sun walima mɔgɔ minnu ti sun yala a bi bɛn olu ka o seli kɛ wa ɲininkali ye kelen ye filanan ko yala maa min fɛnɛ ma o seli in kɛ yala a bi bɛn o fɛnɛ ka sun wa karamɔgɔ a dɔnni champion nin ɲininkali fasɔn ka d'an ni ye ne bajugu dumiya ye nin ɲininkali fasɔn ka d'an ye dɔnni baji parce que nafa b'a la an b'an balimakɛ walima an balimamuso n t'a dɔn min ye ɲininkali kɛ an b'a fɔ ala k'an n'a sara a tulo b'i la ɲininkali in ka ɲi kuma ye min ye nafila min bɛ sali ani sun min bɛ kɛ a fila bɛɛ k'a ka kɛ sunkalo kɔnɔ mɔgɔw k'o faamu mais mɔgɔ min tɛ se ka sun bana dɔ de b'a la o b'a bali su la mais min ye seli in kɔni ye a bɛ se k'o kɛ parce que alakira y'a fila bɛɛ de fɔ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye sunkalo sun imanan wa ihtisaban wa sunkalo sunni dama o hadisa y'a damata ye ka sunkalo yɛrɛ jɔ o y'a damata ye o kumana a bɛɛ lajɛlen n'a ka baraji de dumuya mɔgɔ min tɛ se ka sun mais seli fanga b'a la i bɛ taa nafila in seli mɔgɔw fɛ baraji b'a la i b'i ka baraji dafalen sɔrɔ mais i ma sun min kɔni kɛ o y'a damako ye
bana de b'i la a b'i bali su la mais bana t'i la min b'i bali seli la sariya la i b'i ka seli in kɛ foyi t'a la ni ne bajugu dumiya ye o baraji dafalen bɛ d'i ma bon mɔgɔ min fɛnɛ bɛ yen tiɲɛ na nafila seli ko in man bon e ma nka su in kɔni ka di ye an b'a fɔ o tigi fɛnɛ ye ko nafila in ni su in tugulen tɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que dɔw fɛnɛ bɛ ban su yɛrɛ ma tile dɔw la ko ne ma nafila seli sɔrɔ ne ma nafila seli sɔrɔ o man k'a to e k'i ba ka sun non u tɛ kelen ye mɛlɛkɛ minnu yɛrɛ b'u sɛbɛ kelen dɛ hali mɛlɛkɛ ekipu kelen dɛ ayi mɛlɛkɛ minnu bɛ sun sɛbɛ olu mɛlɛkɛ minnu b'i ka seli sɛbɛ o ye mɛlɛkɛ ekipu dɔ ye olu b'i ka seli baraji sɛbɛ mais sun sɛbɛnni o ti mɛlɛkɛw ta ye o ye ala ta ye ni ne bajugu dumiya ye dɔnni champion u tɛ sɛbɛ papiye kelen yɛrɛ la i bɛ sun min kɛ i bɛ seli min kɛ papiye kelen yɛrɛ ta a jɛ hali dossier kelen la karamɔgɔ o kumana o y'o jaabi ye mais yɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a la burama an b'o fɛnɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tulo b'i la o ye jumɛn ye nafila min bɛ sali mɔgɔw fɛ n'o ye tarawiyo ye farida de don wa walima nafila don kelen wa n'a bɛ kɛ est-ce que a bɛ ka kɛ anw fɛ Bamakɔ yan cogo min na o don wa ne ye bajugu la mais i bɛ faamuyali kɛ est-ce que o de don mɔgɔw kɔsɔn o fɛnɛ ma dɛ farida don wa ne bɛ fɛ an k'o dɔn nafila don wa n bɛ fɛ an k'o dɔn wa n'a sɔrɔ o don a bɛ kɛ Bamakɔ yan cogo min est-ce que o de don pɔyi bɛ yen dɛ dɔnni ka di sa n b'i jaabi min na fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye farida tɛ non jagoya tɛ n'i y'a kɛ a ka ɲi wa siga t'a la alakira sallallahu alaihi wa sallam alakira y'a kɛ alakira y'a kɛ ani mɔgɔw y'a kɛ a selila ni mɔgɔw ye su kelen ka seli n'u ye su fila ka seli n'u ye su saba o kuma min na n'o kɛra kitabu dɔw ko hadisa kitabu dɔw ko kira ye su fila de kɛ hadisa dɔw ko su saba nka en tout cas kɔni ye su kelen tɛmɛ n'u ye a bɛ seli n'u ye a ye su kelen kɔni tɛmɛ kɔrɔ ye kɔni ye a tɛmɛna kelen kan a bɛ seli ni mɔgɔw ye misiri kɔnɔ safo mana seli dɔrɔn a bɛ jɔ ko ta in tugu a la kuma min na kira tor'o la don dɔ la a bɛ na bɔ a ye safo seli ni mɔgɔw ye safo seli banna a taara a ka so ni ne ye bajugu dumiya ye a taalen a ka so a ye mɔgɔw lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ n'a kɛ wajuli champion a y'a ye mɔgɔw sigilen mɛnna u sigilen mɛnna mɔgɔw dɔw ye seli kɛ dɔw yɛrɛ m'a kɛ bilen olu wulila ka taa o dugujɛ kira nalen u ye kira ɲininka ko kuru an ma nafila in sari koyi o kuma a dabilara wa kira k'u ma k'a ma dabila dɛ ko ale bɛ na don o don ko kira ma munna e ma na seli kununko kira k'u ma nɔ ne siranna de ne mana na nin kɛ laada ye aw bolo a kana na kɛ farida ye ka kɛ wajibi ye mɔgɔw kan ne dun b'a dɔn bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ ni ye bajugu la mais i bɛ faamuyali kɛ tile yɛrɛ farida seli min ye farida y'an kan o bɛ bɛn jɔko joli ma min ye farida ye adamaden silamɛ ma tile mun bɛ 24 heures kɔnɔ o bɛ bɛn jɔko joli ma a fɔ kɛ an bɛ k'i lamɛn a bɛ k'an lamɛn cogo di ne y'i ɲininka a belebele i ka tɛmɛ n'a ye a dɔnni baji an bɛ k'i lamɛn a t'a da dɔn jɔko joli e lagare dɔgɔko 15 dɔgɔ 15 dɔgɔ 10 a bɛɛ lajɛlen 15 jane e joli don dɔgɔ 17 ala k'an bɛɛ sababu salamu yɛrɛ coro ni alimami dɔ de mankan ye alimami kuturu hali ko i ma wasa hali ko ka bɔra ka nin jaabi fɔlɔ sɔrɔ kun k'i ma ko nka a seko to baara o k'a to i fa kuma dɔw la ko dɔw bɛ yen mango ka fisa i b'i ma ko i b'a dɔn fɛn min y'o fɔ Allahu akbar koro Allahu akbar koro de ye dɔnni karamɔgɔba dɔ kalan la wallahi koro de ye karamɔgɔ dɔ kalan ko maa k'i mago kuma dɔ la ko ye kalan ye dɔnni ka di sa ale tɛmɛ dɔn dɔnnibaa de don koyi karamɔgɔ dɔ maaba don a bɛ ka tɛmɛ de dɔrɔn a y'a sɔrɔ koro dan bɛ jiri kɛrɛfɛ a ko asalamu aleykum koro ko wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh ale nisɔndiyalen dɔ la dugu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fɛ ka taa ka maabaya jira mɔgɔw la
a ko ala ye ko kɛ n ye bi dɛ mɔgɔw ko mais a ko n ye koro de fo salamu na ye n jaabi a ye bajugu dumiya lamɛn mɔgɔw ko ko bɛ kɛ cogo di a ko ne b'o nkalon tigɛ yan mɔgɔw tora kuma na ko n bɛ n kale ala de la walahi a kɛra mɔgɔw ko karisa an b'i bonya ni ma ye dɔnnibaga de e bɛ se ka nin fɔ cogo di e ɲɔgɔnna dɔnnibaga koro bi kuma maa fɛ ka salamu jaabi a ko walahi koro in tɛ hali yɔrɔ jan a filɛ so kɔfɛ a filɛ jiri kɔrɔ n'aw ma d'a la a yɛrɛ da de ko ten a ko n'aw ma d'a la a ye na an ka taa lajɛ n bɛ taa salamu d'a ma a yɛrɛw ɲɛna n'a ye n jaabi a fɔra a banna n'a ma n jaabi n ye ni di aw ma a ka n fa ni ye bajugu lamɛn i bɛ faamuyali kɛ yɔrɔ i da ma n'i don kɔni o kɔni y'an ka taa ye mɔgɔw ko n'o don k'an ka taa mɔgɔw bilara ale ɲɛ u taara u nana se koro in dalen ma mɔgɔw ko koro bɛ min a ko k'a filɛ nin ye ko gɛrɛ a nana jɔ koro kɛrɛfɛ a ko asalamu alaikum koro maa ɲɛ yɛlɛ a ko asalamu alaikum wa rahmatulah koro maa ɲɛ yɛlɛ alimami a ye mɔgɔw lajɛ dɔw kɔrɔtɔ bɛ ale ka fa o asalamu alaikum wa rahmatulah koro in yɛrɛ k'a bɛ sunɔgɔ la ale ye bereke dɔ ta ka koro lamaga k'a lamaga koro y'a jira a la k'a ti sunɔgɔ la a ko asalamu alaikum wa rahmatulah koro ma kuma mɔgɔ ko an ka cɛ karamɔgɔ an tɛ tilen yan koyi i da de y'a fɔ an ye ko n'a m'i laminɛ k'an k'i fa a y'a minɛ Allahu Akbar u ye karamɔgɔkɛ minɛ k'a bɔ k'a bin k'a da k'u b'a kan nege koro dalen kɛrɛfɛ koro y'i lama k'i koro k'ara i kɔrɔ ka n'i jɔ karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ko koro bɛ ka na koyi k'a y'a jɔ fɔlɔ a y'aw jɔ koro bɛ ka na koro nana gɛrɛ a la koro nan'i da sisan koro ma salamu jaabi dɛ koro dara sisan ka kuma bɛɛ kuma b'a tulo b'a la a ko an karamɔgɔ a ko n bɛ min f'i ye a ko asukutu ba'da awqati hikma a ko cogo di a ko karamɔgɔkɛ a ko n bɛ min f'i ye a ko maa k'i mako kuma dɔw la k'o ye ko dɔ ye k'i hakili t'o la ka na fɛn bɛɛ fɔ koro ye nin de fɔ dɔrɔn ka taa Allahu Akbar mɛ koro y'ale kala de o parce que ale bolo ale kan ka kuma koro ye kuma na ale fɛ n'ale tun y'o to a kɔnɔ ale ma fɛn fɔ maa ye o de tun ye ko ye e maa ye fɔlɔ ye kun b'a mɛn ko jinɛ bɔra karisa ye jinɛ bɛ bɔ maa ye jamana in na bilen jinɛ y'u dogo sabu hadamadenw da teliyara hali ni min ye siko dɔ kɛ siko ɲuman o bɛ kɔrɔtɔ dugu ka jɛ k'o lakali o k'a ka lakali maa t'i ka hali siko lakali bi dɔnni dɔw bɛ yen Alahu Taala b'a d'i ma walahi o b'a sɔrɔ Ala y'i sɛgɛsɛgɛ k'i lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye maa min bɛ s'a nɛ la Allahu Akbar hadamaden yɔrɔ min bɛ yen n'a danger ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye hadamaden de ye o de la a dilan cogo ni hadamaden fari yɔrɔ si dilan cogo ma kɛ kelen ye i ma ɲɛ ye Ala ye fɛn k'o la o farani bɛ kɛ k'o datugu dɔrɔn i ma nun ye datugunan yɛrɛ t'o la i ma tulo ye datugunan t'o la mais nɛ Alahu Taala ye nɛ dilan ka karafe don a la k'a karafe di hakili ma ka tila ka ɲiw kɛ sansara ye ka bila a ɲɛsira la ka tila ka dafurugu kɛ kokobolo ni kangara ye k'a lakori tellement que Ala b'a dɔn ko nɛ danger ka bon Ala kira ko kisi ko warabani don k'i kana labila ko n'i y'a labila ko a bɛ se ka maa wɛrɛ dun ko wa k'i ka da la labilalen bɛ se k'i yɛrɛ fɛnɛ dun ni ne ye bajugu dumiya ye o tuma Ala k'an bɛɛ sababa ya Rabbi o tuma an bɛ min fɔ ɲininkali jaabi la a ma ɲinɛ kɔ o de ye fɔlɔ tarawih min n'an b'a sali nafila de don farida tɛ a selili baraji b'a la wa baraji b'a la maa tɛ min hakɛ dɔ fiyewu Ala kira ko maa min ye sunkalo tile 20 nafila sali ka sunkalo sun limaniya imanan wa ihtisaban i y'a sun Ala yɛrɛ jaati kama walima i ye nafila in seli Ala yɛrɛ jaati kama a ka sanu yɛrɛ yira t'a la tɔgɔ ɲini t'a la place ɲini t'a la jɔyɔrɔ ɲini t'a la fo Ala yɛrɛ jaati kama nɔgɔ foyi t'a la Ala kira ko Alahu Taala b'i jurumi bɛɛ lajɛlen yafa Allahu Akbar o kɔrɔ ye jurumi ti to yen fo Ala k'a yafa dumiya wa hadisa wɛrɛ la ko sara wɛrɛ tɛ yen ni alijinɛ tɛ maa ma y'a k'i bɛ se alijinɛ ye dumiya o kumana an ka da o la akan mais an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yala Bamakɔ yan nafila in bɛ seli anw fɛ cogo min na yala o don wa ayi ne b'a f'i ye n k'o tɛ seli waati de bɛ yen karamɔgɔw seli tɛ se ka kɛ n'a waati ma se
ni ye seli ka faridaw lajɛ dɔnnibaw tulo b'an na mɔgɔw tulo b'an na an ka alimamuw tulo b'an na Bamakɔ misiri min bɛ yen n'o nafila ɲɛnen don a ka dɔgɔ dɛ Dumuya Bamakɔ seli yɔrɔ min bɛ yen n'o ka ɲi a ka dɔgɔ Dumuya walayi n bɛ fɛ silamɛw k'u hakili dayɛlɛ k'u tulo dayɛlɛ ka nin yɔrɔnin lamɛn Banjugu lamɛn bɛ faamuyali kɛ yɔrɔ in ye jumɛn ye fitiri wagati dɔ de b'a la wagati seli la wagati saba de don waqtul mukhtar waqtul darura ani waqtul qada seli waati bɛ bɛn ni saba de ma waqtul mukhtar o kɔrɔ ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen don nin kama akan o kumana fitiri waati o ye fitiri waati o ye horobu waati tile bɛna bi waati min na o de la fɔ ko maghrib maghrib o ye tile bi waati i y'a faamuya salatul maghrib ko tile bi fɛ seli a tɔgɔ dan bɛ o la tile bi fɛ seli munna lansara tɔgɔ ye ko salatul asri a bɛ ɛri min kɔnɔ o de y'a tɔgɔ da ko asiri i y'a faamu tile ban waati mais a ma ban pewu o ye asiri salatu zuhur o ye zawalu waati wagati min na tile tilennen don sanfɛ n'i y'i jɔ kɛnɛ kan tile bi i ja bɔn i senkɔrɔ i b'a fɔ n'i ye tulu ɲɛma jɔlen bɔn hadamaden kunkolo kan a ma lamaga tulu bi woyo cogo min ka na a senkɔrɔ ka woyo ka a senkɔrɔla la koori maa ja bɛ kɛ ten cogo min na a bɛ fɔ o waati ma ko zawal o de ye salatu zuhuru waati karamɔgɔ i y'a faamu bon maintenant sisan salatul isha'i fitiri salila tile bi de bɛ yen tile i b'a ye bilenman dɔ bɛ kɛ yen bilenman dɔ bɛ kɛ yen o bilenman min bɛ kɛ yen fo o bilenman ka tunu pewu o de ye shafkil ahmaru ye fo shafkil ahmaru bɛɛ ka tunu en tant que shafkil ahmaru bɛ yen safo ma se ayi mɔgɔw k'a fɔ silamɛya tɛ seli ti k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka seli dɔrɔn n bɛ seli o non ne bɛ fɛ ka seli dɔrɔn n bɛ wuli ka seli seli ti o ye o e bɛ fɛ ka seli d'accord mais ala ye waati dɔ de daga i bɛ seli o waati de la nin ye Banjugu Dumuya ye ala ye waati dɔ de labila i bɛ seli o waati de la Dumuya ala ye waati dɔ de d'i ma o de y'i seli waati Dumuya mais ala ma waati min di e ma n'i ko k'i bɛ seli o waati la non n ko alakira y'an bali seli sallallahu alaihi wasallam a ko ni fajiri salila sɔgɔmada fɛ fo ka taa tile kun bɔ ko o wagati kɔnɔna ɛri dɔw bɛ yen ko an kana seli fo ka taa se walaha waati ma mais i bɛ se ka ni seli juru de b'i la farida i bɛ se k'o seli mais n'o tɛ nafila seli k'i ka n'o kɛ k'o ye sitanɛ ka ten duuru waati ni lasara selila fo ka taa se tile bi waati ma k'an kana seli o waati kɔnɔ fo ni seli juru farida dɔ de b'i la i b'o de sara o waati kɔnɔ ko sabu k'o fana ye sitanɛ ka ten duuru waati donc mɔgɔw k'a k'u hakili to nin na anw fɛ Bamakɔ yan ni safo selila fitiri selila sun tigɛra i bɛ bɔ mun kalama o de ye dɔrɔn yɔrɔnin kelen i bɛ n'a ye lansara a tɔgɔ ye di fajiri salila dɔrɔn fitiri bɛ sali hali mɔgɔw tɛ tila kangaliba min na ndamaro min b'i bolo hali i ma tulo ɲimini na i bɛ safo wele k'a mɛn Dumuya non mɔgɔw k'u hakili to a la silamɛya tɛ hakilina ye walahi silamɛya tɛ ɲa faamu ye silamɛya k'a ka kɛ cogo min na ala belebeleba in a y'a ka kira belebeleba in de ci n'a ka diinɛ belebeleba in n'a ka sariya belebeleba in Dumuya a bɛɛ ka bon a bɔra ala min bolo ka bon a dira cɛ min ma Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka bon Muhamadu nana ni fɛn min fɛnɛ ye n'o ye diinɛ o ka bon wa sariya min b'a ka sariya ye sariya sɛnsɛnlen a bɛɛ n'a ka article nin bɛ kɛ nin cogo a bɛ kɛ nin waati karisa de kan k'a kɛ nin de bɛ kɛ nin tuma a bɛ kɛ nin yɔrɔ a bɛɛ sɛbɛnnen de don fɛn tɛ dɔrɔn k'a ye e kunkolo minɛ dɔrɔn k'e bɛ wuli ka a kɛ n'o kɛko ye sariya la o ti bɛn o la maa caman bɛ safo bɛ seli Bamakɔ yɔrɔ caman walahi safo ma se a ye taa ɲɔrɔ taa ɲɔrɔ an ka minnu sera ɲɔrɔ olu b'a kalama ɲɔrɔ sirifikɛ ɲɔrɔ bu ye
ala k'a ɲɛ mɛn ala k'a yɛrɛ Ya Rabbi. ɲininkali kɛ a ka saafo bɛ seli waati jumɛn buye ka saafo bɛ seli waati jumɛn sɛgɛnɛ kalandenw an b'o fɔ o tulo b'an kan na u b'a f'i ye buye ka saafo fitiri bɛ seli ka taa min kɛ fo a tɔgɔ ye di 21h30 21h45 ka se 22h ma saafo y'o waati ale bolo ɔhɔ i b'o bila n bɛ taa n'i ye Makan min taara wala n bɛ taa n'i ye Madina maa minnu taara Makan minnu taara Madina o ɲininka ko saafo ni fitiri ni ɲɔgɔn cɛ ko heure joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que ka fitiri seli 20 minutes après ka saafo sali k'o ye saafo ye a y'a dabila c'est pas normal fulakɛ y'a dabila sariya baara ɲakilina tɛ a bɛɛ sɛbɛnnen de don e tɛ ten ne ta tɛ cɛ dɔ de cira n'a ye masa in de y'o dan ka e dan k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ ciden ye ka ci di o ma k'o ka n'o di ne ni e ma n'an bɛ fɛ an n'ale ka ɲɔgɔn ye lahara o tumana k'an ka tugu nin cɛ in kɔ ka bɔ o cɛ yɛrɛ ye jɔn ye Muhammadu o tumana sariya kɔnɔna na mɔgɔw ka sɔli yɔrɔ ninnu ma sa fitiri mana sali fitiri mana sali heure bɛɛ de bɛ yen shafiri witiri a bɛ seli waati jumɛn mun de la tɔgɔ dara ko shafi mun de la nin tɔgɔ dara ko isha n ko seli yɛrɛ waati ani ko yɛrɛ bɛ kɛ waati min na n ko tɔgɔ yɛrɛ bɛ da fɛnw kan ni ye bani wula min bɛ faamuyali kɛ arakatal fajiri ani fajiri yɛrɛ min n'o bɛ seli n'o ye salatu subuhi wajuli champion kuranɛ kɔnɔ aya 50 walima aya 60 o kala ni furancɛ parce que miniti kun tɛ alakira tile salim miniti ko kun tɛ yen heure ko tun tɛ yen mais olu tun bɛ baara kɛ ni aya kalancogo ɲuman kuranɛ kalanbaa ɲuman min ka harifu sinsinnen don o bɛ se ka kuranɛ aya 60 walima kuranɛ aya 50 ko o bɛ se k'o kalan furancɛ min kɔnɔ o de k'a ka don salatu ani salatu subuhi ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar o furancɛ fɔra o hadisa jɛlen don dɔnnibaa bɛɛ bɛnnen don sɔsɔli t'o la taabolo si fɛ tari m'a faamu de as-salatu khayrun minan nawmi o bɛ fɔ waati min fajiri tɛ se ka seli o waati ni bɛɛ dɔw fana b'o kɛ ni salatu bilara dɔrɔn dɔw fɔ sunɔgɔba de bɛ ne na ni salatu bilara wa awɔ o bilara wa na ne kan ka sa fajiri seli ka da ni selila o waati i ma fajiri sali ayi ni selila o la i ma fajiri sali en tant que miniti 50 a tɔgɔ ye di en tant que kuranɛ aya 50 aya 50 kuranɛ kalanbaga ɲuman min bɛ kɔnɔ o ka ko tɛ dɛ ayi o ko tɛ min bɛ kuranɛ kalan harifu bɛɛ sigilen bɛ a nɔ na aya bɛɛ bɛ kalan a kalan cogo la a bɛ fataha kɛ fataha ye ka kɛsira kɛ kasira ye ka dɔnma to a ka dɔnmaya la ka sukuni bila a ka sukuniya pilasi la ka tanwini bɛɛ sinsin ka shida bɛɛ bila a nɔ na maa min b'o kɛ k'o dafa o tigilamaa bɛ kuranɛ kalan hakɛ min kɔnɔ aya 50 walima aya 60 o b'o kalan furancɛ min kɔnɔ o furancɛ n'i y'o ta k'o lajɛ anw fɛ an bɛ se k'o calculer o bɛ bɛn miniti 10 ka se miniti 15 ma miniti 10 miniti 15 kalancogo ɲuman dɛ kalancogo ɲuman n'o tɛ maa bɛ maa na o bɛ se ka hali kuranɛ aya 100 kalan miniti 5 kɔnɔ dɔnni ka di sa i y'a faamu wa aya 100 maa dɔ bɛ se k'o kalan miniti 5 kɔnɔ karamɔgɔw mais kalancogo ɲuman dafalen a sariya bɛɛ sinsinnen kuma bɛɛ bilalen a pilasi la i dɔgɔyara o la cogo o cogo i teliyara cogo o cogo i ti miniti 10 dugu ma masha Allah i teliyara cogo o cogo tari m'a faamu de o kumana sariya o waatiw fɔ maintenant maa minnu bɛ saafo nafila ninnu sali diyagoya tɛ a ka kɛ jama la dumuya ni maa min taara a kɛ jama na baasi t'a la dumuya ni maa min ko ne b'a kɛ mais jamala seli man di ne y'a la n bɛ saafo seli ni jama mais n kelen bɛ n ta kɛ n dan na baasi ti a la ni maa min fana ko ne b'a kɛ jama na parce que ne kalannen tɛ ni ne ko n b'a kɛ n kelen n tɛna se k'a sora bɛɛ dafa walima ni n b'a kɛ jama na n bɛ courage sɔrɔ o de la sariya la baasi ti o fana na o fana ka ɲi aljama'atu rahma wal furqatul azab masha Allah a fara jama ka ko ɲuman na hinɛ b'o de la mais k'i fara ka bɔ jama na ko ɲuman ni hɛrɛ ko la lajaba bɛ sɔrɔ o nɔfɛ
o kumana an b'a fɔ o tigiw ye ko baasi si tɛ a la Allahu Akbar. mais mɔgɔ minnu fana b'a kɛ an k'a kɛ sariya kɔnɔ Yoy. tari m'a faamu an k'a kɛ sariya kɔnɔ sariya ye jumɛn ye n'an b'a kɛ an ka da la k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana tɛ ayi Mali tɛ silamɛ jamana ye pays laïque de don Akan. n'an bɛ sigida dɔ la siraba minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o tigɛli bɛ se ka na ni dekun ye maa wɛrɛw ma hali n'a sɔrɔ an n'u tɛ diinɛ la an k'an janto o ka hakɛ la Dumuya. alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ni yahudiyaw ye sigi kɛ alakira ni chrétienw ye sigi kɛ mais alakira jandora a bɛɛ ka hakɛ la o kumana an k'an janto an sigiɲɔgɔnw ka hakɛ la olu n'o ɲɔgɔnnaw la o kɔfɛ an ka tila ka an janto jumɛn na sɔɔni sisan tile 20 seli bɛna daminɛ tile sutan seli bɛ daminɛ sunkalo tile 20 n'o daminɛna waati min na mɔgɔw k'u hakili to o fɛnɛ na ka taa mikorow siri sanfɛ walima ka taa mikoro dayɛlɛ fɔ a da an b'a fɔ an ka karamɔgɔw ye an seginna ka siɲɛ caman an bɛ min fɔ an ka karamɔgɔw ye an ka sabali nin ko ninnu ye fɛn dɔw ye silamɛya la an bɛ jamana min kɔnɔ an k'an janto jamana in bɛɛ min sinsin cogo min an b'o de nɔfɛ hakilisigi bɛ na cogo min an b'o de nɔfɛ basigi bɛ na cogo min an b'o de nɔfɛ wa silamɛya t'a fɔ ye fɛnɛ parce que n'i ye nin fɔ silamɛjugu dɔ b'a fɔ u bɛ si ka dɔn kɛ mɔgɔw kunna Mashallah. dunufɔlaw bɛ si dunufɔ la o ma mɔgɔw tɔɔrɔ gɔnifɔlaw bɛ si ka gɔni fɔ o ma mɔgɔw tɔɔrɔ pour que silamɛ non e bɛ ka minnu ko fɔ sariya t'olu bolo koyi mais sariya bɛ e bolo parce que e ye silamɛ de e ye silamɛ de e ka silamɛya ye sariya sɛbɛn k'a di e ma hali n'e bɛ taa ɲɛgɛn na e ka silamɛya ye don cogo fɔ e ye ɲɛgɛn na t'a la Dumuya. ni e bɛ dumuni kɛ e ka silamɛya ye dumuni kɛcogo sɛbɛn k'a di e ma Dumuya. ni e bɛ fini don e ka silamɛya ye fini don cogo ɲɛfɔ e ɲɛna Dumuya. silamɛya ma foyi to yen a ma min sɛbɛn k'a di e ma ko e de ye silamɛ ye silamɛya ko e n'i sigiɲɔgɔn cɛ bɛ kɛ cogo di Yoy. silamɛya ko e bɛ bato kɛ cogo di silamɛya ko i k'i kafiri sigiɲɔgɔnya kɛ cogo di silamɛ sigiɲɔgɔnya kɛ cogo di hakɛ jumɛn bɛ sigiɲɔgɔn n'a sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn ye silamɛya ye nin bɛɛ fɔ Dumuya. mais nafila de don ka taa mikoro dayɛlɛ misiri kɔnɔ k'o bila fo a da la maa min bɛ seli maa min tɛ seli maa si tɛ sunɔgɔ seli min bɛ daminɛ minuit aw kana ɲina aw b'a la ka seli misiri kɔnɔ mais misiri mikoro mankan bɛ ka don du dɔ kɔnɔ o muso dɔ b'a la ka dɛsɛ ka sunɔgɔ o muso ye n de ye o du siguri tobila ye Wajulu champion kumana. o de y'o du sundɛgɛ tobila ye aw bɛ se k'o bɔ silamɛya la La. mais mikoro ka ɲi ale ka sunɔgɔ min tiɲɛ a ma lafiya a ma sunɔgɔ a ma ala est ce que hakɛ do wa hakɛ tɛ Hakɛ ba don. hakɛ do Wallahi. donc silamɛw k'u janto nin na mikoro bɛ se ka ladon misiri kɔnɔ tari m'a faamu ka kɛnɛma mikoro bɔ a la Ko bɛɛ faga. k'o filiw bɔ a la ka mikoro da misiri sɔkɔnɔla yɛrɛ la ka seli kɛ mais n'a ko ye ala ko ye n'an b'a kɔnɔ ye an b'a mɛn o Ne bajugu lamɛn bɛ lafiya. ne yɛrɛ ye san 10 ni kɔ de kɛ a alimamiya la Wallahi. ala barika la ne ye san 10 ni kɔ de kɛ Kosɛbɛ. n kelen bɛ maaw lase n'a ye Wallahi. mais o y'a sɔrɔ a ma caya A ma caya. bamakɔ kura misiri yiri dakar la Wa yɛrɛ ne la ye san joli kɛ ne bɛ mɔgɔw lase Wallahi. o don a bɛ kɛ bamakɔ misiri joli la a man ca o Wa yɛrɛ la daminɛ Bamakɔ. bamakɔ yan a tun bɛ kɛ misiri damadɔ de la Wallahi. 15 Zanbugu 15 Zanbugu. jara ka yɔrɔ Kosɛbɛ. ani madinɛkura sumare ka yɔrɔ o mi sumare fan fɛ Kosɛbɛ. sumare ka yɔrɔ la Wallahi. Ala ka di. ani bajalan sabanan bajalan filanan Wallahi. keyita ka yɔrɔ U bɛɛ ani fila. centre islamique Akan. o kɔfɛ misiri jumɛn bamakɔkura Nin bɛɛ y'i sɔrɔ Ala karamɔgɔ. diravella sɔrɔla ka na don a la Dumuya. tari m'a faamu Kosɛbɛ. n bɛ ka min f'i ye Wallahi. jamana in diinɛ ko burama Lagare. n'i nana n'a ye maakɔrɔ ka sira kan an bɛ se ka dɔ f'i ye parce que an ye cɛkɔrɔba den de ye Kosɛbɛ. an ni cɛkɔrɔbaw gɛrɛla ɲɔgɔn na olu ye dɔ fɔ an ye ko kɔrɔ ninnu kan wa an yɛrɛ ye min kalan karamɔgɔ i tɛ se k'an sɔsɔ o la Wajulu champion. parce que an ye fitinin min kalan Tiɲɛ. walahi an y'o dɔn an y'o faamu Karamɔgɔ ni karamɔgɔ. n'an sigir'o kɛnɛ kan n'an m'o da tu i la i t'o da kɔni to an na ka wuli Bala sa de. N tigɛ minɛ sa. n'an y'o Dumuya. bila yɔrɔ min o bɛ jɔ e kunna ma tari m'a faamu Ahan. n m'a fɔ a tɛ bɔ yen dɛ Tiɲɛ. ayi fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ yen Akan. nka n'an kɔni y'o bila yɔrɔ min Ahan. i b'i ta fara a kan de ka taa Karamɔgɔ min tɛ nka ka i i la. tɛ se k'a ta ɲɔni ka bɔ yen ka taa Wallahi. donc o tuma mɔgɔw k'u hakili to Huh. anw tun b'a seri yiri Dakar la Ahan. bamakɔkurakaw tulo bɛ n kan Wallahi. ne tun b'a seri
an ye tile kelen tile fila kɛ an ta du kɔnɔ an y'a ye dɔrɔn micro bɛ kɛnɛ ma wallahi y'a fɔ ten ne ko n ko micro ka ɲi k'a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ wallahi parce que ne yɛrɛ b'a ye sigiɲɔgɔn min kɛ bɛ ka du koli wallahi vraiment gasi b'a la n y'a ɲini misiri mɔgɔw fɛ u jɛnna n'a ye o ko ne yɛrɛ ka a branchement kɛ an ye maa ɲini ka na n'an b'a daminɛ su fɛ an bɛ sanfɛ micro bɛ fili bɔ an bɛ seli n'a ye mais bi mun y'a o bɛɛ bɔ mɔgɔw bolo parce que ala ko de dɔgɔyara ko in na o e ma ye ni alimami min kan man di mɔgɔw tɛ taa e fɛ yen bilen ma alimami o alimami ne kan man di a ko tɔ laban bɛ ɲini ka kɛ dɔnkilida ye ni ne banjugu dumiya ye min kan ka di o de bɛ ɲini o ka harifu ka ɲi sa o o ka harifu ma ɲi sa o o ka aya tacogo ka ɲi o ka aya tacogo ma ɲi o de bɛ ɲini ka na mikoro bila fɔ a da ka eko k'a la fo dɔw bɛ t'u jɔ ɲɔgɔn ka misirida la k'a lajɛ n'u tulo b'u ta mankan la bilahi nin bɛɛ bɛ k'an fɛ Bamakɔ yan ka b'u ka misirida la ka taa sigi ɲɔ misirida la k'u tulo ma dɔn n'a sɔrɔ olu ta mankan bɛ mɛn yen ka ɲɛ Allahu Akbar e ma ye i bɛ to a misiri dɔ kɔnɔ alimami dɔ in mankan i bɛ taa rukuyi la o nɔfɛ jɛ i ka alimami tɛ wallahi mais silamɛya ma se nin na sa Allahu Akbar wallahi silamɛya m'an bila nin na dɔw b'a fɔ silamɛya tɛmɛna fɛn bɛɛ kan tiɲɛ don koyi mais silamɛya ye gasi de kɛ ko ɲɛw la silamɛya ye hakɛ de kɛ kow la tan ne sigilen don silamɛya ka fɛn bɛɛ lajɛlen la n ko kuma silamɛw k'u janto o la wallahi aw minnu bɛ taa safo seliyɔrɔ la a y'a janto a la a bɛ taa alimami minnu kɔfɛ o ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ b'a alimamiw ye dɔw fana b'a fɔ ni alimami ka sura ka jan walima ni alimami ka sura ka surun sariya la sariya la n ma maaw ta f'i ye n ko sariya n'a fɔra sariya kaba dɔrɔn sariya bɛ da ala a n'a ka kira la sallallahu alaihi wa sallam sariya bɛ da yen de o la n'a fɔra ko sariyatigiw fɛ yen hali ni maa tɔgɔ ma f'i ye ni ko ko la n'a fɔra ko sariyatigiw fɛ yen o kɔrɔ ye ko ala ni ala kira ka kuma de kɔnɔ n'i y'a lajɛ sariyatigiw fɛ yen ni i ko Allahu Akbar i ye fatiha kalan sariya m'a f'i ye ko suran dafalen d'a ka diyagoya koyi sariya k'i ma aya de d'a kan n'a ka di ye mɔgɔ min bɛ ka seli n'a ko Allahu Akbar i bɛna lasara de seli sisan i ko Allahu Akbar bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin i ye fatiha kalan k'a ban i ko wala dɔɔnin na n'a y'i diya i b'a fɔ wala asiri wala asiri i bɛ da i kana fɛn wɛrɛ foyi d'a kan wala asiri i b'o fɔ dɔrɔn i bɛ taa rukoyi la Allahu Akbar i ka seli ka ɲi karamɔgɔ i ka seli ka ɲi parce que i ye aya kelen sɔrɔ ka ban tari m'a faamu walima i ko Allahu Akbar i ye fatiha kalan k'a ban fatiha dafalen i ko kul huwa Allahu ahad i bɛ taa rukoyi la kul huwa Allahu n'a ka di i b'a tila jɔ ko naani ko fɔlɔ la i bɛ kul huwa Allahu ahad fɔ n'a y'i diya n'i ko Allahu Akbar n'i ye fatiha kalan i b'a fɔ Allahu samadu dan kana fɛn fara kan kana fɛn bila ɲɛ Allahu samad i bɛ taa rukoyi la i ka seli ka ɲi i b'i si ba seli la n'o ye maa si tɛ se k'a fɔ ne bajugu lamɛn bɛ faamuyali kɛ o kumana baasi ti olu la mais mɔgɔw k'a faamu silamɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni jumɛn ye ala ka bɔ e bolo ka se hakɛ min ma ala b'o dɔn i bato cogo fɛ a ye wajulu champion lamɛn n'i y'a lajɛ hali maa ni maa cɛ bonya foli la karisa i ni sɔgɔma laminɛ cogo dɔ bɛ n'a y'i laminɛ ten a ka di i ye dɛ adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ burama i ni sɔgɔma e ko n ba ni sɔgɔma i danna ye mais burama i ni sɔgɔma n ba i ni sɔgɔma hɛrɛ bɛ yan somɔgɔw don i bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ o fana ye ko dɔ ye o i ni sɔgɔma hɛrɛ bɛ a bɛ di n buramuso ka kɛnɛ yan cɛ a kɛra di e sɔlila ka bɔ dɛ yɔrɔ jumɛn t'a don a ka di kɔni donc o kumana fɛn dɔw jɛɲali a ka ɲi maa ma cɛ sura jɛɲani ani sura surunyani ani kuranɛ kalani k'a cɛ ɲɛ o fana ka ɲi dɛ dɔnni ka di sa parce que n'an ko ko kuranɛ ko maa min kan ka di o fana ka di kuranɛ na dɛ o fana ka di ala o tɛ kojugu ye dɛ maa min kan ka di a kalankan ka di a kalankan bɛ don mɔgɔ la o fana bɛ se ka suran dɔ jɛɲa alimami min fana y'a dɔn e kan man di alimami min y'a dɔn e kan man di kana taa suranjɛ ta ni mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw décourager alimami dɔw kan ka bɔ walahi donc n'o fana ja i bɛ o cogo la a b'i ɲini o alimami fana fɛ e k'i ka sura kɛ surumani ye
pour que minnu b'i kɔfɛ k'u kana jɔ f'u dusu ka taa tiɲɛ e yɛrɛ kɔrɔ walima dɔ yɛrɛ laban kana ka tapi kuru dɔ la ka wuli. jama ne bɛ ka sama Isatili buruji kalan. aw don adamadenw na cogoya min na. a ma k'a fɛn o fɛn ye. i y'a faamuya. fa delila ka don i la. fo ka ɲɛnamini karamɔgɔ. subahanallahi. Alahu akibaru. ala ka limaniya d'an ye. an bɛ fɛ ka kalan ni an ka mɛn. an ka taa fɛ. nagare. burama. sunkalo ye sɛgɛn bɛ yɔrɔ min na sisan. an polo kunna. maa kana t'i balan kuranɛ suran jankala la sa dɛ. nagare. sunkalo in bɛ ka a sera siyɛkili fila. n tɛ karamɔgɔ kalan kan. e kalan kan kabako b'a la. ala k'an ɲɛ ka d'a ma. bɛ damusu ka kalan kɛ. i yɛrɛ ta in ka di ala k'an bɛ sababa ma. ya rabi. o tuma. Dumiya. i yɛrɛ ta in ka di. nka i b'i se mɔ sigirida la. naamu Dumiya. sisan. burama maa min bɛ yen. a kan. mɔgɔ dɔw ka seli la. olu ti suran jan ta. o t'o ta bada. mɛ i bɛ taa sɔrɔ. Alahu Taala y'u kɛ maa ye. maa minnu b'u kɔfɛ. olu yɛrɛ b'u ka kalan bɛɛ dɔn. alimami ɲuman kalan k'a kɔfɛ. n'i bɛ alimami ɲɛnama kɔfɛ i bɛ se fatiya la a kɔfɛ. ni tiɲɛ ye koyi. parce que a b'a kalan basigi kɔnɔ. hakilisigi kɔnɔ. n'i ye kalo damadɔ sɔrɔ i bɛ ka taa seli ale kɔfɛ. i yɛrɛ bɛ se fatiya la ka sɔrɔ a m'i lasigi k'a fɔ tan. nin ne Banjugu Dumiya ye. tellement que alimami ka harifu ka ɲi. tellement que a hakili sigilen don. tellement que a nɛ walawalalen don. maa caman bɛ yen i bɛ kulu walahu kalan a nɔfɛ ten. dɔw fana bɛ ban alimami dɔw kɔfɛ seli ma ko an ta o ta ko suranin kelen. ko ni alimami ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin sura in kuwa. k'i na o la ko i jaja. n balimakɛ maa b'i si bɛɛ kɛ ni suran kelen ye foyi t'a la. o fana tɛ baasi ye maa ti ban alimami na o kama. Dumiya. mɛ yɔrɔ min b'a la n'an b'o yɔrɔnin fɔ alimamiw ye o de ye alimamiw ka sɔn a ma k'a fɔ mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ maa fasɔn bɛɛ b'a la. farida seli cogo ani nafila sali cogo alakira sallallahu alaihi wasallam a y'u bɔ ɲɔgɔn na. farida la alakira ko aw minnu bɛ bila mɔgɔw ɲɛma ka farida seli n'u ye a ye seli fɛkɛya. bashiru wala tunafiru. a ye mɔgɔw la nisɔndiya ni diinɛ kow ye a kana fɛn kɛ min bɛ mɔgɔw la boli. a kana fɛn kɛ min bɛ mɔgɔw la boli. Dumiya. yasiru wala tuasiru. a ye na ni nɔgɔya ye a kana na ni gɛlɛya ye mɔgɔw kan. Dumiya. a ye na ni nɔgɔya ye. Dumiya. farida la alakira ko cɛkɔrɔba dɛsɛlen dɔ bɛ se ka sɔrɔ i kɔfɛ. musokɔrɔba dɛsɛlen dɔ bɛ se ka sɔrɔ i kɔfɛ. banabaatɔlama dɔ bɛ se ka sɔrɔ i kɔfɛ. maa kɔnɔ bolilen dɔ bɛ se ka sɔrɔ i kɔfɛ. mako gɛlɛntigi dɔ bɛ se ka sɔrɔ i kɔfɛ. alakira de ye nin bɛɛ fɔ tan. a ko o cogo kelen la ko muso dɔ bɛ se ka sɔrɔ e kɔfɛ e min ye alimami ye muso min ye denbatigi ye a den si min den b'a kɔfɛ nka n'a bɛ seli yɔrɔ. Alahu Akbar. nin bɛɛ fɔ. nin ye Banjugu Dumiya ye. o kumana silamɛya mago bɛ mɔgɔw ka hakɛ la. e min ye alimami ye e kelen kana taa ko bɛɛ kɛ ne y'a dɔn ta n y'a kala ta n y'a faamu ta non règle de bɛ baara in na ka d'i ma. sigi seli bɛ ɲagami alimami bolo. seli ɲagami alimami bolo. o caman de bɛ yen. kamanagan alimami yɛrɛ ka kamanagan ma caya. kabila ni baada b'a sɔrɔ. Alahu Akbar. mɔgɔ dɔw ko ne ma k'olu ka alimami ka kabila ni baada ka ca. ni kabila ni baada cayara alimami da la waati o waati aw minnu bɛ alimami kɔfɛ a y'a ɲɛɲini. kun dɔ bɛ yen. problème dɔ de bɛ yen. alimami ka malo banna. kuran facture bɛ alimami na. alimami ka ji ma sara. alimami musonincinin o bɛ denba jalasiri la. alimami don o don o b'a ka basɛnko kuma la. ko sirisirinin ko k'o de ɲini ka d'ale ma. k'ale mago bɛ miliyɔn 1 na. f'a bɛ ɲini ka wuli alimami na. mais o waati alimami dɔw fana ka keko alimami ni alimami n'aw ma wari d'a ma a fana b'aw pini o kuma. kabila bi caya baada bi caya a dɔw yɛrɛ b'a la alimami dɔw ma n'i jɔ a bɛ ɲina k'a k'a ka biri. Alahu Akbar. dɔw ye ne ɲininka don dɔ ko karamɔgɔ Banjugu ko est-ce que ko alimami min k'a ye misiri wari dun ko alimami ye misiri wari dun ko yala ko k'a ka to alimamiya la halisa min ye ne ɲininka na fɔ a ka sa ne ɲininka la tun. ne ko n ko a ye misiri bɛɛ wari dun a bɛ misiri min seli a y'o de wari dun a ko awɔ ne ko n k'o ɲana dɛ n ko ye alimami kun kɛnɛ yɛrɛ ye. Alahu Akbar. ɲininkali ye min ye fɔlɔ yala aw misiri bɛ alimami sara joli. ko misiri tɛ alimami sara. misiri tɛ alimami sara alimami bɛ du min kɔnɔ kura bɛ yen wa ko kura bɛ yen.
misiri de bi kura da ma ko ayi misiri ba ka kura sara ko ayi muso ba bolo ko ba bolo almami denw bi balo cogo di almami bi bana muso bi bana denw bi bana bi fura kɛ cogo di et puis misiri fɛn o fɛn b'anw ka jamana in na yan u t'an bɛ n'u k'u bɛ t'i fa kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ misiri président ye Bamakɔ yan kana sɔn dɛ alimamiw tulo b'i la ne ba n'u k'u b'i cɛ kɛ misiri président ye kana sɔn parce que misiri min président bɛ kisi jamana in n'a ka dɔgɔ Allahu Akbar misiri président misiri trésorier misiri comptable la ilaha illallah o caman de bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ lahara parce que i bila bɛ fɛn na i tɛ min ɲɛ dɔn nin ne banjugu dumiya ye misiri ka compte misiri ka wari kɛsu o b'i n'a fɔ silamɛw ka baitul mal a ye karamɔgɔ lamɛn o b'i n'a fɔ silamɛw ka baitul mal misiri ka nafolo so misiri bɛ wari min sɔrɔ alimami balo k'a ka yaala karamɔgɔ alimami ka yɔrɔ k'a ka yaala mais min yɔrɔ dɔ fɔ alimamiw fana ye koyi alimami o alimami n'i fana ko i ka bonya jamana in kɔnɔ bi ka n'i dulon misiri la ayi ne b'a fɔ karamɔgɔ ye kuma bɛɛ n t'i dɔwɛrɛ kɛ karamɔgɔya kɔ n k'o de ye ɲɛdon kɛ karamɔgɔw la walahi n t'i dɔwɛrɛ kɛ ni alimamiya in tɛ an kɔni an tɛ baara wɛrɛ la o alimamiya in dɔrɔn kɔ alimami o tɛ ɲuman y'i da koyi sariya m'a f'i ye k'i kana fɛn wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ kɛ alimami ye i bɛ kɛ commerçant ye alimami i bɛ kɛ alimami ye i bɛ kɛ mécanicien ye dumuya tailleur bɛ kɛ alimami ye dumuya polisi alimami bi gendarme alimami bi soldats alimami bi hali bi ne yɛrɛ i ma ka don n ka pasi kɔnɔ wa ma burukina alimami dɔ jiri la bi yan y'a yira soldats bere wurusi ma yiri la kojugu a bɛ kɛ ka harifu min bɔ a da kɔnɔ kabako don wallahi n'i y'a kalan k'a lamɛn wallahi fɛn min bɛ kɛ ka bɔ a da i b'a dɔn k'a balabalalen tɛ a mɔlen de bɛ kɛ ka bɔ a da nin ne banjugu dumiya ye tari m'a faamu o tuma na alimamiya tɛ k'a fɔ ko n kɛra alimami ye n tɛ foyi wɛrɛ kɛ non mɔgɔ bɛ kɛ alimami ye i bɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ kɛ alimami ye i bɛ se ka nakɔ kɛ i bɛ kɛ alimami ye i bɛ se ka jago kɛ alimamiya tɛ ninnu ni alimamiya tɛ ɲɔgɔn ye mais alimami min tɛ nin si la sariya b'a ɲini de ko a ye alimami sara alimami k'a ka sara alakira fatulen sallallahu alaihi wasallam Seydina Abubakar Sidiki de sigira alakira nɔ na Seydina Abubakar Sidiki sigilen alakira nɔ na tile kelen tile fila tile saba tile damadɔ alakira ka janaza bannen min kɛ kow nɔgɔyalen Seydina Abubakar ya tun ye commerçant de Abubakar Sidiki tun ye commerçant de a y'a ka minɛnw ta k'a bɛ taa sugu la sahabaw nana ɲɔgɔn dalajɛ k'a kɛra de a ko n bɛna taa sugu la u ko e bɛ place min na sisan k'e tɛ se ka taa sugu la fɔlɔ dɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw ni fɛnw bɛ na jamana wɛrɛ mɔgɔw ni fɛnw bɛ na silamɛya ko ɲɛɲinibaw bɛ na e bɛ kɛra khalifatul rasulu ye sisan e de bɛ alakira nɔ na e ka sugulata bɛ gɛlɛya dɛ a ko n ma ko tuma na n'o don ne ka denbaya bi yan n bɛ nin muso hakɛ bɛ n bolo nin den hakɛ bɛ n bolo n bɛ nasɔngɔ min bɔ n ka du kɔnɔ nin don ni silamɛya b'o doni ta silamɛw ye compte dɔ sigi sen kan ka budget dɔ voter Abubakar o de bɛ d'a ma kalo o kalo k'a ka denbaya balo dumiya tari m'a faamu silamɛya kɔnɔ ninnu tɛ haramu ye ka gestionnaires ta silamɛw ka nafoloko yɛrɛ kama ka a gestion dilan a daminɛna Seydina Umar ibn Khattab ka waati de la Seydina Umar ibn Khattab a daminɛna ale ka waati de la silamɛw bɛ mun sɔrɔ mun bɛ don mun bɛ bɔ a dulon bɛ mun na kɛlɛkɛdenw ka hakɛ kɛlɛkɛdenw ka dumuni banburu minnu bɛ dilan sokɛ minnu nagasilen don sokɛ minnu banalen don ɲaamɛw bɛ se ka taa voyage min na olu n'u ɲɔgɔnnaw k'a bɛɛ jate minɛ ka sɛbɛnni ni fɛnw don a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ document ye Seydina Umar de y'a daminɛ Allahu Akbar silamɛya tɛ kunfɛ diinɛ nin de banjugu dumiya ye o kumana an bɛ min fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ani ka min fɔ an ka silamɛw fana ye alimami aw t'a sara la a dun bɛ so min kɔnɔ a bɛ kuran sara énergie delila ka pan maa dɔ ka so kɔnɔ yan ko alimami don wa la somaseku delila ka maa dɔ mago to yan ko a y'a ka ji to yen parce que ko alimami don la mais alimami ka kuran bɛ se ka tigɛ alimami ka ji bɛ se ka tigɛ alimami den bɛ se ka gɛn ka bɔ école la alimami muso mana bana a tɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la fu somɔgɔw de bɛ alimami fana na a fasolamɔgɔw bɛ na a basolamɔgɔw bɛ na misiri mɔgɔw bɛɛ kɛn bɛ k'a bila e kunna ko alimami bɛ wari sɔrɔ bɛɛ kɛn bɛ ka nin bisigi kolo de bila e kunkolo alimami bɛ wari sɔrɔ dɛ jɔn bɛ wari d'a ma e dɔ d'a ma e k'a bila e kunna k'a bɛ wari sɔrɔ ne y'a bila n kunna k'a bɛ wari sɔrɔ e m'a di ne m'a di o kuma jɔn y'a di
mɔgɔw k'u janto nin na wallahi o de la aw minnu ye misiriw ɲɛmɔgɔw ye a y'a janto a ka alimamuw la wallahi a y'a janto a ka alimamuw la bon alimamuw fana k'u hakili to yɔrɔ dɔ fana Burama min bɛ d'u ma n'o cayara u k'u janto o kɔmɔgɔw la alimami ye nayibu min b'i nɔfɛ kana ɲinɛ a kɔ dɛ kana ɲinɛ a kɔ alimami ye ka misiri welelaw kana ɲinɛ a kɔ alimami ye ka misiri organisatɛriw kana ɲinɛ u kɔ i jantu la i fɛnɛ ala kana hinɛ i na bolo min b'i duguma i yɛrɛ ka dɔ bila o tigɛ dumuya maa ma hinɛ na bolo la bolo min b'i duguma bolo min bɛ sanfɛ ala b'o hinɛ jigin i kan mais bolo min bɛ e duguma e ko hinɛ bɛ da e bolo a ti se duguma bolo ma bolo min bɛ e sanfɛ ala b'o bolo siri Allah na di ma abada o de kama e ma ye jamana yɛrɛ kɛra nin cogo de la Allahu taala y'a jɔ wa minnu bɛ sanfɛ olu y'u ta jɔ minnu bɛ duguma olu y'u ta jɔ minnu b'o duguma olu y'u ta jɔ mais jɔli in bɛɛ bɔra min jɔli in bɛɛ bɔra duguma bolow de la a bɔra duguma bolow de la e ye muso ye baarakɛden min b'e bolo e ye hinɛ tigɛ a la muso jumɛn b'an fɛ jamana in na min bɛ hinɛ a ka baarakɛden la balimamuso baarakɛden min b'e bolo i ɲugun'a la i n'a bolo tɛ don dumuni mina kelen ne bajugu dumiya ye i ka salon kɔnɔ i ka salon kɔnɔ fauteuil baarakɛden tɛ se ka sigi a da ye min ye ka yɔrɔ jɔsi dama don n'a y'a sigi ka fauteuil ka bɔ ne bɛ jigin a la ni ne bajugu dumiya ye e bɛ télé min filɛ e ka baarakɛden tɛ se k'a télé ni ne bajugu dumiya ye a ne tɛ se ka sigi ka baro kɛ dumuya aw bolo tɛ se ka don dumuni mina kelen la dumuya a tɛ min ji verre kelen la dumuya a tɛ se ka jisuma min firiko dumuya a da ɛri n'a kunu ɛri e b'o dɔn i b'i denw da ɛri dɔn i b'i denw kunu ɛri dɔn bɛɛ bi da ale de ɲɛ baarakɛden dumuya wa ale de bɛ sɔrɔ ka wuli bɛɛ ɲɛ wallahi e ma hinɛ a la o de la muso komi e ma hinɛ ale la ale bɛ e ka mara kɔnɔ Allahu taala ye fɛnɛ bila i cɛ min ka mara kɔnɔ o de y'a to muso e fɛnɛ cɛ ma hinɛ i la ala ye maa min mara d'i ma n'i ma hinɛ o la i mara bɛ min bolo o tɛ hinɛ e la ni ne bajugu dumiya ye ni gɛlɛyara maa kan i bɛ min sanfɛ ala bɛ maa gɛlɛya e kan maa min b'i yɛrɛ sanfɛ ni ne bajugu dumiya ye ni ne tora sera dumuya o kumana cɛw ma se ka hinɛ o musow la bilen o ma muso danbe dɔn o ma muso bonya dɔn i bɛ muso yɛrɛ mankan mɛn ko walayi karisa yɛrɛ de tɛ valeur dɔn ne la baarakɛden min bɛ e fɛnɛ bolo e fɛnɛ ma valeur dɔn o la o ko in y'o de ye e ma cɛ caman ka baarakɛden furu wa a baarakɛden furu a ka fisa tuma dɔw la o a ka fisa tuma dɔw la mɔgɔw bolo ko baarakɛden ye fɛn wɛrɛ de ye mais muso de don adamaden de don buna adamaden de don haramu tɛ o ni silamɛ don danbe b'a la ala kira ye jogo minnu fɔ furu ɲɔgɔnya la n'o b'a la a furu dumuya ni diinɛ b'a bolo danbe b'a la maa jogo ɲumantigi don a danbe ala ko la a kanu b'i yɛrɛ dusukun la silamɛya ka sariya m'a fɔ i kana furu Allah n ko ala kira tun bɛ baara kɛ an ba Khadijatu de bolo Khadijatul Kubra Khadija ka baarakɛla de tun ye ala kira ye Muhamadu fɔlɔ wasali mais n ko ala kira ni Khadija de furula ɲɔgɔn ma ni y'a sɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn baasi t'o la o silamɛya la mɔgɔw bɛ ko dɔw bali silamɛya m'olu bali dɛ kira baarakɛdenya kɛ kira baarakɛdenya kɛ ka mun kɛ baarakɛdenya kira mais n ko kira tun bɛ baara kɛ Khadija de bolo Khadija b'a sara Allahu akbar kira tun bɛ baara kɛ muso min bolo o muso in de tilara ka furu siri ala kira ma nafa valeur dama dama b'a ni ala kira cɛ mais ala kira ka kiraya valeur ni ala kira jogo ɲumanya valeur de ye nin bɛɛ b'a ci a fɔlɔ fɔlɔ nafolo tun b'a bolo ka tɛmɛ ala kira kan a filanan tɔgɔ min b'ale la o don mana tɔgɔ tɛ Khadija makan bɛɛ b'a dɔn o bɛ santi badu dumuya a sabanan Khadijatul Kubra si ka kɔrɔ ni ala kira ye san 15 de b'a ni ala kira cɛ si la ni ne bajugu dumiya ye a bɛ furu siri ala kira ma don min ale bɛ san 40 dafalen la ala kira bɛ san 25 la a furu sirila ala kira ma ale san 40 ala kira san 25 mais a kelen ye den 6 de sɔrɔ ala kira ye muso ma kɔrɔ i bɛ se k'o furu karamɔgɔ baasi foyi t'a la Allahu akbar baasi fosi ti ala silamɛya ka sariya kɔnɔ bon o tuma na mais o Khadijatu a furula ala kira ma ni nin sira in ye ka sɔrɔ a bɛ baara kɛ ala kira bɛ baara kɛ ale de bolo bon mɔgɔ bɛ se k'i ka baaraden furu komi i bɛ se k'i ka patron furu baasi si t'a la ni silamɛya ye jogo min fɔ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o b'a la bon o tuma na min ka n'o ye hinɛ ye burama n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen bon o tuma na ni e balimakɛ e min ye muso ye ni e hinɛna i ka baaraden la
ala ye cɛ min di e ma ala b'a to bi hinɛ e Banjugu lamɛn bɛ fɔ balimakɛ ne yɛrɛ hinɛna muso in na i bɛna ye e fana bɛ baara kɛ patron min bolo bɛ hinɛ e la Dumuya patron fana dɔ fana bɛ ale sanfɛ o fana bɛna hinɛ o la Dumuya ministre fana bɛna hinɛ ale la Dumuya président bɛna hinɛ o la Dumuya diɲɛ jamana tɔw bɛna hinɛ ɲɔgɔn na Dumuya ala k'a bɛɛ sababa la Badouari Banjugu bi ta yen tiɲɛ yɛrɛ la Banjugu bolofa duwawu an k'o kɛ ka ɲɛsin énergie ma bi i yɛrɛ ka yafa an ma a kelen don baara yɛrɛ Banjugu bɛ wajule la ma fiɲɛna wa siji bɛɛ a bi a ka bɔ hakili Badouari an deli bɛ nin na sa koyi groupe b'a la nka Banjugu karamɔgɔ degelen climu na n b'a fiɲɛna a ma nɔgɔn dɛ courant yɛrɛ de tɛ yan fiyewu Badouari ko in kɔni an bɛ min kɔni fɔ faamaw ye an ka dugawu kɛ u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la kuma min man a y'an kulela sa koyi an kulela sa dɛ ni kule kɔni tɛ fila ye ja dɛ an ye dɔ kɛ kule in na dɛ maa ma ko ne bɛ bila kuma dɔ la an ye dɔ kɛ kule in na fɛn min ma kɛ ko in na u k'a fɔ an ye ko in se bɛ o de ma sa quoi mais ne bolo n ko groupe dɔw kun nana kɛ o ko in kɛra cogo di kana maa bila kuma na sa mais ne y'o ye o an ye groupe ye an nisɔndiyara an yɛrɛ ko ko alhamdulilah ko groupe belebele minnu nalen filɛ n ko a ka ca ala fɛ n ko nin ye kurantigɛ bannen ye an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ nisɔndiyara mais tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun bolo ne yɛrɛ ni ala cɛ ne kun ma da la ko kuran bɛ tigɛ Mali kɔnɔ bilen mais Banjugu ko kelen bɛ maliyɛn na e yɛrɛ la hali i woloden n'a ye ko dɔ kɛ i sigilen k'a kɔnɔ cogo o cogo n'a nana n'i ko ko n fa tɔma e de nin kɛ n'a ko awɔ i bɛ lafiya n ko i bɛ se ka min bɛ yen a bɛ se ka taa di n'o tiɲɛ na min ma kɛ ko in na a y'a fɔ a ka tiɲɛ fɔ an ye a tiɲɛ yɛrɛ la télé b'aw ka bila la radio b'aw ka bila la a y'a partager b'aw ka bila la a y'o yɔrɔ to yen la a ye taa télé national la tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnna t'a la nin de bɛ yen a ye taa reportage k'a yɔrɔw la a kow bɛ faamu mɔgɔw b'u ka précaution ta kabini dugu jɛra courant de tɛ yan tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ayi ala anw yɛrɛw fɛ yen bɛ tɛ koyi Badouari jamana in yɔrɔ bɛɛ don sisan koyi mais an kɔni bɛ min ɲini a ɲɛ de ka fɔ a banna min ma kɛ ko in na dɛ min ma kɛ ko in na a ka ɲɛfɔ parce que ne bɛ siran fɛn dɔ de ɲɛ Badouari hadamaden o de la n'i b'a fɛ ka mara kɛ mara cogo bɛ kuranɛ kɔnɔ walahi n'u ye kuranɛ faamu i bɛ fɛn bɛɛ Badouari i k'a ka fɛn min fɔ k'a bɔ k'a di maa ma a k'a ɲɛ dɔn n'i m'o kɛ o de da ka di la a tigi k'a fɔ n b'a ɲɛɲini n yɛrɛ ye k'a ɲɛ dɔn o man ɲi o fitinɛ k'i tɛ se k'o kun ni ko ko bɛ yen maa ka ko de don parce que jamana y'an ta de ni ko to kunpan na kunfa la mɔgɔ b'a ɲini maa b'a ɲɛɲini bon n'a ɲɛɲinina a tigi bɛna a ɲɛ dɔn a bɛna taa bɔ fɛn dɔ ka o don a yɛrɛ ye a ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a bɛna bɔ n'o ye ani min bɛ bɔ o nɔfɛ o don e tɛ se k'o kunbɛn o ye sariya ye bon o cogo kelen la min cɛ ka ɲi faamaw la u ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ dama de don an yɛrɛ dama don maa wɛrɛ ko tɛ o a ma k'a si o si ye a nin ne don hali n'a gulonnen de don maliyɛnw an bɛɛ ka fila fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ nin de don walayi mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi Badouari ni faama ninnu bɔra ka tiɲɛ fɔ ka dɛsɛ fɔ k'a fɔ jɔn ko ala tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ yɔrɔ min na bi nin de bɛ yen nin de bɛ yen a y'an dɛmɛ maliyɛnw an yɛrɛ k'a kɛ walayi Badouari maaw bɛ Mali kɔnɔ minnu pɛrɛnnen don k'u ka du k'a di garanti la Mali kama maaw bɛ yen minnu bɛ jigin ka b'u ka mobili kɔnɔ ka taa maaw sen la ka mobili bila Mali ka bolo kan n'i taara suguba kɔnɔ bi walahi ni sunkalo in na groupe de bɛ fan bɛɛ ɲuman tɛ dɛ bilahi ɲuman tɛ seli setɔ filɛ tailleur fana bɛ taa u ka ko tulu da courant tigɛlen kun don a kɛlɛ kɔni e ko ne yɛrɛ tɛna fɛɛrɛ ɲini daw la ayi e ta ka nɔgɔ fɛn na remplacer la suraka duloki ninnu ka d'e ye o suraka Badouari olu ka d'e ye o n bɛ min f'i ye funteni bɛ yɔrɔ min sisan ni min fana to la i bɛ sa parce que ko in se bɛ yɔrɔ dɔ de ma maa o maa e ma ye bɛɛ kɛ n bɛ banabaatɔ awɔ maliyɛn si ma kɛ maa dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu bilalen don k'u ka sumaya bɛɛ bɛ kule la awɔ bɛɛ bɛ kule ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ n'o kɔni bɛ min fɔ faamaw ye min bɛ yen dɛ a y'a fɔ a ka ɲɛfɔ a y'an wele walahi min bɛ yen a ka ɲɛfɔ parce que ne ɲɛ bɛ an dɔgɔkɛ ni a jɛɲɔgɔnw u hinɛ bɛ ne na
wa o kanu bi ne na wa o bonya bi ne na mais ne jɔrɔlen don ko in b'a la ka taa cogo min na anw bɛ bɛɛ lamɛn koyi bɛɛ bi kuma anw ye walahi n delila k'o fɔ o sa la ala k'a ɲini ATT la o y'a sɔrɔ dɔ de b'a ka premier ministre ya la o y'an wele k'an nasigi don dɔ ne k'o ma ɲamakala i ka cɛ Baro Danbele ala k'a ɲini a la Baro Danbele Baro Danbele ko premier ministre ko aw bɛ jamana in dɔn kojugu ko aw tulo ka bon a tilalen ko n ko tonton Baro n k'i fili la n ko walahi anw bɛ yɔrɔ min na ni premier ministre bɛ yen anw bɛ min dɔn a t'o dɔn n ko walahi a yɛrɛ sigilen filɛ bɛɛ tɛ se ka don olu kan santinɛli bɛ olu ka da la wa dɔw bɛ se ka tiɲɛ dɔ f'u ye fɛn fɛn b'olu tɔɔrɔ u t'o mɛn wa anw de b'a bɛɛ mɛn n ko wa ni anw tɛ yɔrɔ min i b'a tanu ni nin ye mais anw sigilen kan'a tanu ni nin ye n'i y'a tanu ni nin ye i y'a nɛgɛ kan'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ jamana in dɔn a t'a dɔn n'anw ye parce que anw de bɛ faamaw lamɛn zo bɛ suyɛli k'a da b'a fɔ anw de ye karamɔgɔ n y'a dun muso b'a cɛ janfa a da b'a fɔ anw de ye den b'a fa ka wari suɲɛ a da b'a fɔ anw de ye min bɛ min kɛ namaratɔ yɛrɛ b'i jɔ a jogo la anw de ye a bɛ datugu cogo di mais a don la an ye kuma dɔw ɲɛfɔ walahi a kɛra a kuma sera yɔrɔ dɔ la ATT tilara ka ne wele k'an ka taa so kɔnɔ baro la parce que an ye fɛn dɔw fɔ a don la donc jamana in bɛ ten cogo la u k'a lajɛ ko in dulonlen don mun de bɛ yen fɛn yɛrɛ an bɛ cogo di kuranko dama tɛ koyi a ko ka ca bi an ka armée Mali an b'olu fɔ wallahi maliyɛn tɛ armée contre mais u bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ jamana in na o de ye ka taa maa mana tiɲɛ fɔ u b'a fɔ k'o tigi bɛ armée contre la o tɛ fɛn kelen tɛ dɛ o tɛ marché jamana in na dɛ wallahi o tɛ marché anw t'a fɛ k'an da don foyi la anw tɛ maa ka parti la an tɛ opposition na an tɛ maa ka tɔnden ye mais an kɔni ye maliden ye maa tɛ se k'an b'o la ala k'a ɲɛ k'a d'a ma mais an bɛ min kɔni ɲini o de ye tiɲɛ na min ma kɛ nin kuranko in na dɛ ani min ko minnu ɲaaminen don vraiment k'a fɔ an dɔgɔkɛ ye jamanadenw b'a fɔ wallahi Asimi a ka maa dɔw bila maliyɛnw bɛ yen mɔgɔ ka bonya bɛ an maliyɛnw wallahi billahi an b'a fɔ wa an b'a fɛ wa a kanu b'an na wa fo ka diɲɛ wuli fo n'a y'an janfa n'o tɛ an t'a labila nga an b'a fɛ a ka fɛn dɔ fɔ i b'a dɔn n'i bɛ maloya mɔgɔ ma kuma bɛ kuma na i tɛ se k'a fɔ a ma kanu ni maloya kan a ta in kelen don o de ye koyi mais a kanu b'an na dɛ mais kɛlɛ batuma ne k'a lajɛ an wasilen don bon ni yɛrɛ kɔni tɛ ne ka base jɛman tiɲɛni ni nin bɔra dɔrɔn fo galadonna fɛ yen bon e k'o lajɛ ou bien ko in laban ye min ye a yɛrɛ ka camoufle dɔ ɲini ka d'an ma sa an na to k'o de komi funteni bɛ kun na e k'o funteni bɛ kun fɛnɛ la funteni bɛ koyi n'i y'o don i laban bɛ sa o ala k'a ɲɛ k'a ma waati sera an bɛ sigiyɔrɔ an b'o de siri ma bisimila وبحق صلاتنا عليه فجعلنا بصلاتنا عليه من الفائزين وعلى أرضه من الوارثين شاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تعول بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله